This is not an accident why you are here. The Lord, plans, may da plano ang Ginoo. God's plan for us is bigger than our plans. God's thought about us is bigger than our thoughts. And even bigger than our plans. Itaton plano gutila. Pero plano ha Ginoo, amazing. Diri nimo. Hinot nakilala kan Joseph ha Bible. Diri pa ka mo nakilala kan Joseph? Ha? Si Joseph sinisering ha Bible nga, may daniya dream, di ba? Tama? Nag-dream hiya nga niya mga bugto, ma-bow down ha iya. Ano na hitabo? Mistreat hiya niya mga bugto. Ginhulog hiya nga Tuhan. Well, tapos ano pa? Imbis nga patayo niya, baligya hiya. Next, ano pa? Hanina na ingat to hiya kan? Hinon nakapalit ha iya. Ha? Oo. Dito hiya kan? Potiphar. And then, ang asawa ni Potiphar, ano pa iya? Gintagaan niya gintagaan niya nga, ginrape, gusto daw ko niya i-grape, and then napriso hiya. But God is faithful kan Joseph. Ano hiya? Second in command hiya kan Pharaoh. Wow. Amazing, very amazing. Kung waray ka mo ginihimo, imbis nga magsinilpon ka mo, pakadto ka mo story sa Bible. And even until now, ma-amaze ka mo itong story ni Joseph. Very amazing. That's the power of reading the Word of God. And that's one way for us to overcome temptation.